وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kwezi watukufu, mawatwani ya mashujaa, maisilamu wa Komori, mlo obonze uja hondani karjajo para wandu waje riwane jihadi riamrishe njema riharazembi wandu wao warikubalie rikekari wa shukuria. وصدق الله إذ يقول إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Unge haina mtu wika yao hafanya deplasma ya ujibu omparo wa hujarike wadzima rionese izo Mwenyezi Mungu ambari zifanye ukaide mwenye urambi ya ukana ya ayyuhalladhina ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ede ambari ke wadzima juzi rikapari rifanya mmonano uo la wanayabo haina mru hende hafasire namna bokodo ya kahanza haina mru hende halawaya temro ya tefitina namna bokodo ya kahanza yabo emakati yanu o wanama watukufu wala harumwe mijimba linambali minhum o amando o watukufu wahe appel de Paris ikayao waka wenji usiku wa lelo kabisa aruma omji wa Marseille o watukufu wala haruma emiji bali na bali ranisi ralion haina bahandu ba nanti honti pia malani honti pia waja wandu warangaria hata nimwi honti pia emiji yo pia riono wandu ikayao wafanye deplasma ili huja waishilie uoramba rimwishilie auka haja hakaurambia izo Mwenyezi Mungu yamba ya be abongeho karijibu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'a yabo ekemru hajango ambo izo Mwenyezi Mungu ya janizona mtume nasira ambo alulama warathatul anbiya yabo izonga yo za fadhila Mwenyezi Mungu do jumlivani ndo ni wandu bokodo mafanya i déplacement watushinda wafanye deplasma ikaya wakanda si na mjokanga nyama mkaya onge amado gari juwawe shikomori mtsamba wakamnasha emnasha uo o wanafiki o hanza wende wa undue ikeira denku ya jiri dende zaha wadi wazeze njema ele bunjiliyo la hatu o wandu waja o wandu walivalia o wandu waishia ezakahamba alhamdulillah wa shukru lillah yokiri akabanu siti parti nzima siti famille nzima siti sha si wanyanya ratanganya sonti pia iliri wanenashari iliri wanenambi amunge akamhimu na kanzani mwambieni wandu waendo zao ngabo wajenda wakenti walufikiri yokabala wala ndejao wala wala bijao wala jokaika jao wala jokaika jao entwabili wishi wandoto wa titrizi nroaji wala ba ondo wafanye direct ya ndongo boko izotile za lazimu zambwa izotile za kaba onibala abangera hele fitna idole jajala njia no wandu ne mapiti skandalo mbieni ya ukana apaka risala muhimu bala risala hiyo mtukufu Yusuf Muhammad bwana hayoni sabala shaqabli yarani jaone sado mbieni ya uka si wandu riwanao neze twabia mbibo ntiju hatu na rijiferesheye no mkonti ula ba oaze wa hatu wenje kwa doa mfili hana ndugu hamada zila lelu maono bala uti pia wazaza hatu wao waanza ukumbi wende wacherere wende zao waja bala uti pia nwana shwa hatu ni mashababi wika yao wafikirio mmone mabeja nwana nyao wakabala uti pia yabo jimla ya uka wakomori warante zango za hao no ili waje waishilie waone mjeni yaja yarirongozi yareshelezize holiho amba fadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yabo narikerathi rirenge positif ya jiri dom parwa dom kubali dom ishilio abaki
na risala mtiti muhimu na kanza ni monese ya ukamtikiri shetani bauwe twanza babuwe mnamwanya mtiti traya njo haribala ya tsambaze wantu abongo tukanza chambesha wala de abidi wedi atubidi chao chao ngabo risala za kaulazimu wandu wazijwe ukana oi hakauja hunu ya jia ritanganye baada yabo wandu wafikiane rendera kombo wensi ya hatu abo risala wandu bomoa buhuwa wandu waono ebanu habahindi owatukaya owatumishia waona ukemitenge kande ebala kanza ambe hindi wadungo ubeza wanda ufasirizo wanzao Yusuf Muhammad bwana hakawonesa yauka karna ujobaki enkisirani endumebi enhusinu irengenti mjuma banu tena wanafiki wajawa fanya hama kwa tujua zaliwe imru hindi wahi dialogue hawajibu ya ukaida sida mna dialogue iko fanyishiha na mdi afanyize asisi zile na mnaila yarudi yafanya referendum ya mafiti ila yarudi enda yafanyize yarari ya wandu yalone lejeshi yalone zemali yalone communication ala mina izo ntipi ya tuana ngoza ufanya ebana bangu jari parendera rende tena da sinae ngwanzo hindi wako hafanya izo yakahanza harengenti abo iyo nukto ya kaulazimu oandwa ile ya ukana dialogue inu yarudike yeye waedo anzoende ya ishere utokawe mnafiki ufanya beti zishi wina jana uroshelongo tsahojo hukumlo alafungo jwambe na mjebanga mumtsahoni jeri hadisi na ho komori walona akili amzambo ndo walona akili wa hurambo wa yakauku stehimiadi risala hiyo tena mwananyasi Yusuf Muhammad bwana haibe qabliya shukra khaswa remerciement spécial na mention spéciale ya ho wananyasi watukufu wa humji wa mkazi akamtojori wa shonga wakati walone walevi wa wahimilia o walono wedi wa wahimilia o walono wafiraji wa wahimilia o walona makriminali wa wahimilia ikenyinga nyinye ya soma reambilo azolelo emananyaso wenda soma wakati ya jaka uzia ezitwa biyami wika yao zilawa zifanyishi harumo mji wa mkazi ejoka ikaja emiji ilo Marseille ya hele bange emanadamu wa jitoa fidia ya ziye zibutala hizo ushababi wo pia ngomrehemu iyo de namna ya deside ya wane nabi abange rifanya zilera oeze gouvernement bili zinuge zirongo ke surongo gelazimio mjokana balasi isi karja kanza jirishili wandu kanza rishilie mjeni aje yari nasu isonti pia yari shelezize rike wazima she sharibakisha hindi sharibakisha do mwabiani ya ukana emiji yabaki emzaya huka mjazaya eka mtuparuwa na hanyu uka na mje baba tu ngarifanyo jamkazi ya babao ngarifanyo je baba wabasa njajoliwa za mtukufu mjomba hangu Madinusa ikayao ranziba la hata banu miumona daena wanyanyawane madasumani Muhammadina sedali geno wana shohangu lelo mmone mzee bwana Hasani baba Bakiri shamwini sujayi uonga mumjuao yauka olange wa heko mora basa no wazaza hatu nana sho hatu wako waka hosalini hule usukwa lelo o wana wamzaza hatu mama ardi wa ili waka hosalini hule narielewe yaukana ebambao awe ikonine mkazine miji ya dungabo siti wando otoba kisodenda romea si wando utende ya ushujari kombo wenti yo ne itotosha yaukana enti ya komori irengo wa matreka ni asuma na Uganda shalelo o wando wende waka ikomboa wa mkazi na wa ikoni na wa joju haya wa wandu wa Tanganyika kombo akawe titrisangi yo ya bambao bambe hamdu aina kati ya vumbu la wandu toka unyamize zitwa ezo za kahamba guna sitiri sonti ongele lora ona mwana da Muhammadu yi amba wandu wanu tipia nyikanyina weni wandu wanu kwa na wenyi basinga mwabioni ba bala wakati mwanza idare nge mikro ya mwabioni yoka bala mwishezo ngo za kahamba bala ngari mdida oni lelo mmono enamna wika yao
fikiri hata abidi ya rongo wendo vio ijua ujau sisi ila respect shalelo leo domiso ni hali yao wanduziri kamtende awuri dungane yabo kabati tabo sheka ngamfikirio ngamwenu mwala lemsiuhe mkeka misha izo mwanyanyanyi yarenga risk ya rongowe izo boko wenji kwa tsubuti uzamba ya bengu sokomori enyi wandu makosa lini hulalelo enyi wandu makautowa zi diskuru zilalelo enga nyi premu mdunge au ya ziyo msafara mielewane mprepare mdungane naye ila jawabu ila suala mauzisi wange mlidwa na jawabu mtifanya maka mjaishi ya mtuwe mwenzana eze gouvernement bigi gouvernement ya Mustafa ne ya gouvernement ya Ziko eba nunga mwedo mabaki usiku bajuka hafla mje mrongowe weyado amba weyarongo ya turongowe hau ngamangari yawe mwanyanyanyi mwede makombo wenti ya hatu auka mono njabal balabala ngamtafadhali wazaza hangu watukufu khaswatan wazaza hangu watukufu wa mji wa Marseille rielewe yauka ila meeting malalike mwana hanyu mko umanza ya jeareshe lezizi basi hizo ni mwabia oni kwezi watukufu mrongo wa mjitekeleza na hazamba yokanema na wandu banu do utetezi wahe Facebook ino wandu wabenu liyo anada muwekanga rwanu na yaruma fujari ya wanuweji wandu za shonga nge emadamanyo ya hatu ya lari yafanya haina mfumbili ya ukabanuga wandu wana bwana nini eke waja rijuheri wainze nenganu ne kafe ne maji ne lekio ne majoi izo leza tongeza wandu walobana taba sawengo jokanza izo ziziye ketina mana kajawa shalelwe mana wandu wala waparwa dabora wapara rijula na ora organize dabiri sala fort mabeshe wayo ndo ukana mjabala mniki wa mrongo na mtahe mtimdidea mpare ni tena gouvernement ya Mustafa Setcher gouvernement ya Ziko batambanti wana uja tutanganya wala wakaswala kabati urongo aina mwele mafanyiza hanyu hauwei haja ya tanganya wandu na mjenyo tipia yabo basi au kamimi ngamu mwabioni ukaranzilelo tina ukahafla tina umwaliani ziri ni wandu maduhazi wa siasa mdogo ntitu banu kaka mjeda matanganya mwajue namna bidiri kombo wenti hatu shaka mnaweda mwede mwake yu hata usikawatoka hafla jereni rarengeze ziri mjamdenge mrongowe mtambalia mwede zanyu tinde riyadi tinde zenogo za dungabo emwana nyanyi hamuzi sana enga mdunga nao msekomori hau ya puo msafara ya linde mjitartibishe mje mdungane au yende ya mlindeni hau vanu urambiye eze fami wapema swadaka au wamdi wazeni babanu basi nga tuona na maudu kiyama dasbino walokomori ilo dele suala mauzisi wa mtifanya hamaka mjaishi ya mtifanya maka mjaeleo yabo ele jawabu hilo ni wandu makoto rubene hula roa kabala roa tukabala roa rongo wa roa turongo wa nyi mjida hiyo nganyina parti nganyina siasa mbo nganyina wandu mla mabavu wandu na wajitamke dingosi wandu na wajitamke dingosi mana mshwangu malidabakari eze aidi eze daurina wa mabakiri ote pia wakabala mwana mashamsudini sha ngarambao yoka abasa ngaranzao aina mdia jitamke ukana ngami pre rekanga mwedao harumweze media mwede majiprononse bala mambe yonti pia roa Mustafa wajabala wahimi bala ukangartambi haone zijirio ngemrungu tambi haone zijirio emru fanya yabo mru njia harumweze action utetezi ufanyishiha mwananyasi ngujopashia le 3 ya wasuli le 4 décembre insha Allah taala ezimuna jandeke hata hiyo mwenza shunga uyi mgu ya mangamize ya mrenge babanu Mwenyezi Mungu kana zimshindao na mjomnikani mnakiswa mtiti vite fait wana mroda ikayao ilo kafiriku
lenda la jina da Mwenyezi Mungu la fanya hama pakte da ina shetani ezen izo harenge ha domine kai dunia pia anamruda umengo ni mwandu wavumbula mu Qur'ani wakana mvu basi afanya shonga na izibu talata ede mgumhuda ujawo da tajamba ukana amfishwa mwisho aina rogo kamzifanyo basi wakati Ibrahim alayhi salam ende hatomsio na jamba ashe bwana wengu tumbo mpaka ede mguye mhuu angenzo wende wakaufanya deba Ibrahim awe mruhiji mimi nabii Allah mimi ndume ya Mwenyezi Mungu ewe mruhiji mide Mwenyezi Mungu mhuu bon amide Mwenyezi Mungu mhuu abimfomi wangu uwo huisha yo ufisha abatana mi huisha mi ufisha ngamjobulia wandu waenshi nitowe wanduze ambage unone seruone la Ibrahim hamdia Namrud yauma jadiliana yodeba basi amba nione se namna niko huisha niko ufisha Mwenyezi Mungu amba yuhyi wa yumit amba namunibele wandu wa ilia ajanao bala arenge mzima mhebeshe nzematsu amposhe itwa amba walaida za howeo amba yabo uono Ibrahim alayhi salam tiwona si wawoi umit au hayitivu kishawoi Ibrahim ha ebani wengu bironda Ibrahima ajilwane hikma amba fa inna Allah ya'ti bishamsi min al-mashriq fa'ati biha min al-maghrib Mwenyezi Mungu yo dusale jua lito lo jua sharq al-est lito al-maghrib al-west ngewewe fanye contraire jusale jua al-west litwe al-est abo basinga rjo aminu kawe Mwenyezi Mungu jusale jua huno nilirejeze huno na Mwenyezi Mungu ule jusa huno kajashinda basi bo yatushinda wando kapala abantu kweli shinu ibwata wandishota wele bailo lijali jiri yokiswa na nzo muyelewe edhulma ya azadi ya ukanende hata guju henda nasinga roba mugende haraka mdu kadombele ya mdu yafe mruwa wanduwa hifabure ahunga naza mruwa yafe so ntipi ngarijo ufainde mana richo uunda rafanyo msajaja awizo mtije mdambia kana ebana ke hafu do joko back ngarijo façon tipi katifu mtuamini kwa ngo ure magoma ukantua wanduwa hifa abunga batika utana behindi umisizoni ola namruda hautonku ya usweli swala lila tushinda yajibu ajinerve ya uka Mwenyezi Mungu yo dusale jua ho mashriq lito ho maghrib ngewewe lijuse ho maghribi litwe ho mashriqi basi bwana wala yatushinda yafanyeze ngozila o maisila bunu roka makafiri wakada wana namruda wamba shinu bata ne tawe ya au soma swala maila ile tiba nenda fanyisi ne maila hapo wesha hitwa aranti wala hambaye uhisha ye ufisha au ziswala bili lauka Mwenyezi Mungu yeye mhu bango ono yo dusele jua hunu lito hunu gewewe kwa Mwenyezi Mungu mu lijuse hunu lito hunu kajashinda wandu wala wandi so silimo hawa duburi abala wadungu wandi so warahitwa wakabamvia wandu wahezaba ya wamba mpaka nadira wane wasaona kana oiti mrulo na rogo za hesha zinukalizi unu jinga unu laba basi wandu wala wanja hararahata wa mboze duma aina bwana wandu domba duma wakaubeshewa jeshi jeli wasaidie la madundi haruma surati al-ahzab ngabo aya ya Mwenyezi Mungu amba idh arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha riwabeshe upepo na majeshi wako kwa tuwaona arudi hamba idh ja'atkum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi ad-dununa hunalika bitil mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida basi awadanganya wa perturbe na upepo hunu ziwa eusa shana mrudha baada hakaujidai hiyo ndio nazomke makini
kajare mwa mzinga kamjafanya soulèvement kamjafanya dialogue sha umusizoni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wandu wala waombe dua au kamroingwa na jeshi jinji ngwa unavurana si hawabeshele malundi yao yaja yakauwa baba Isa basi yana mdudha yakaujiona ukana Rabbul Ala alayhi la'natullahi Mwenyezi Mungu mbeshe ya dundi usti ijali mjo shishioni ele dundi lila bola njia na mdo shishioni ibaki hula nozunguli ola mradhamu are mmeze sheitwa abo yo uvumma yo parashika le kare mma makoshi data maha ya waza aina kati anzola le mbaba bifa sikuru makoshi data imna dundi ola ikama mru wako dazabo basi Mwenyezi Mungu ende atajalia toujours akautan ajire meba koshi hata ela mwisweli jire melo akautambala le daha ya lawe duniani basi wanazali na rumie le jeshi na rumie sufai jihadi amamba imbitona maana na rumie madi Ramadhani ya matorsho na rumie wa wonti pia si rasomeze kiswa Mwenyezi Mungu hamba laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab baingi karjam mtashonode karjam rema mzinga karjam Mwenyezi Mungu kutujua uronesa Ariel Sharon ikayao aka premier ministre Israel waka miongoni mwa ndo kaangamiza wa Misiri 1973 ya rumwe kodo baso misizoni mumono ndo kamba bala haf atoja basi hakabaina almaut wal hayat besitijima hashenda tijima hakume ya utona adabu ili waone puissance ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala abo ngenyi wa siasa banure kamjare kakamjaja singa sina tomokaza lingu jolao ya wakati yo gamjoka ujitwa ya uka eti mali eti mvu eti fami eti parti kabati ndogo za mvumla mhomzito elelo mahonda mduto ya juto fidia mweda manjo pihoni au mweda marenga enyi mwabanga mwansao eturnati ebane kemu wanzo turnati mrudo saidia hiba utojo hibi wamba ndo ambengo yanzo ngomtoma ungo mziniyo kutuja haruma mbama nifu waja wamba ticha uzinuka zirendwa amkerathi rambilaniza kweli watukufu shabu kweli haruma isi wa shakamili shamba shidulumiwa haruma hafla ngono mdu mzima de ozi yafanya deplasma mdu mzima wandu wa ilibasi do ozi wafanya deplasma namkerathi bayo mdu mzima weke haja wajuka kusovensi kwa yaru mweshe siwa shila wede mdu yaka ujua kaza lingu rondo nai yakaanza zishanshi paske banu mambo wanyanyanyi wa ulo genye nyuma uliliwa na mdu mfanya jafahari babanu fahari katina ambition politique shange banu ba madagazo wa ulo haumdiwaze mti provoke wandu paske se hontwe kamjazo wa biloza kweli inde mashaka ya liyo banu kamna ujua na mnambi ye wandu wa mkazi wa ulo wa hafani ya zali banu kabati shaye mwanadamu wa jitoa fidiambe ebanu gorondoje udoka mtu vadabu udoka banu wewe nhusi udoka banu wewe na kama udoka banu ntujua banu wekisirani ngabata ngabo jibola shikomo rabati ji rumona na trawe kisirani jainu yoyo ji mdu tiji mdu kisirani na mmone fundali haji na mmone bajirafili na mmone wanadamu wada wasaidia ibo wanadamu ngamona wazali azala onore Sedi Muhammadi rahane maulama wala pia hamtia mau hamrenge mafoto da ina habari ngamona Sedi Muhammadi afanyiswa sawa na bajirafili na fundali hajo ule mengu pia wakawashilia abonge ngari mpara onikozi watukufu yaukana mwana mjamkante ziri za usoni zila tutojua barazi anti wala riziketi ekadeze kostumu riziva ajani ekadomo shuoni rende jani shashinsheo kanyi wando siasa jabo inetabilite di shukuri yao yaja ya kanto seneze jubande nje maza nuwazaza hatu
erugoti da ila bala ngeba ada bala mharu mweze kamera mwe haina bantu makanza mwe abasanga mushiliwa mtsede mjapangani bonga mumlabi yone ya ukaranzido usiku lelo ekaka mjaretsa he telefoni nyonga nyiniyo ya usoma di bwana mwanongona wanyi hawanyi mwamwambia ukana usoma di bwana utendeza imabaka ile hufarane mala za wasuliban mwana nyanyi mtima jamtore yani endeza wallahi enge mtu amdunga nao haina mtu najare ngwano hao au mdani hao au mjini hao au le bavula au parti yahe awazali wallahi ka jorenga tubili directement direction aéroport Beti Salam place de l'indépendance gari bloqueo kabat circulation kabat gari jazao mrinda azalingo nzaho haungo jitwa jali ndayono wenyiwe nele bavula hao namkeravi ni wando siasa mwako o turbine hulalelo namkeravi ni wando mwako turbine hulalelo mkubali mpare mwanyanyanyi na mpare mwanyanyanyi mwele mwa magariye leo le 28 mhadisi avant le 4 ngani na 6 jours na mwambi yukabaki bagarungana usiku kadharise komori gari parozi parti za hatu gari paro miji hatu gari paro mabavu ya hatu bo wallahi kengami bahana kanjo hati hiri chamrudanyi tena au ndo ureseve na wakati yo de njuri wona ukari ngarira mwaka bonyide madi yu hatu nyi a gouvernement bidi na ma politiciens ambao bo hafoti na grupu shino wajana maili baseke mfanya namna hiyo ngarjo jibani wakana banu rijo ansa mrenge bambese ekamwede kamfosa mfiyo bija ikili luna sambi na azali shaka mnauja mdori rahitwa hamade lifujarilin na mwirenge wende mwaiteshonga ba Mwenyezi Mungu ayanti yantabia hinga mjogona ti mwono mbulie babo ngwa jofa wadaro holeo nombro wa yona bala leo abunti ujoka wajangwa yabo waniki wazira lijana wahele paraki wa hulu wahem na mkate ne baviko wali abo basanga nzo ajo ado rabi habo shamreti babo wajonja mbaho mabansuli leo izo waziona na explose mrati one na mpartage ina bahana abongizi na kanza na behindi na kanza mwambia ni kwezi watukufu kaka mja reagisse emakatiano kaka mja reagisse emakatiano wanafikisa wao bani makaudu ambao ushaka turongozo o warao hitwa basi ngamwambioni yaukana wallahi mkineke ngasiba hanu mtijitamishe mja ni wandu wa siasa bo rika garini rihadisi rika harumadahu jitukufu la mkazi ya bambao Mwenyezi Mungu jo hifadhi ya walibendo bongo ajua wisho waloa wajua wena Mwenyezi Mungu ya waba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith wazone sangu azambao o alono wedi o alono wafiraji o alone makrimineli wajuha wa wabanga na wazi nyinyi mahunda o ana mahunda shuja ya jitoa fidia onkazita wala wajaba na wamba tende eka ufu watwania kuna ufambu kuna ufamezi usfamadi bwana izo ndizo miji ya hanyu ngali mtiparo somadi bwana elarifu enda pare fumbuni mzee wangu wa Shiraf para iti nkudi au pare washile elarifu ya pare mbajini usfa bwana tawe abo baho metra Mahmud para nyinyi wani ege mtodunga na chao mtojokaja mtume sallallahu alaihi wasallam o wakati wa fathu Makkah wandu abele trawe beka bajabaki mdu arume washili pia tiyo ngeja ikombo komori jo wakati wa hezi hamadi embajini tiyo edini naswiri
Tsuongucho Dr. Zide Maître Larif idi bwana Mzee Bruce ta yemba jini pia ile sange chao ya mahame tawa wangu wa yuko chao basi vanunyenyi mwede harumwa voti mboha abwe fasira bo mkana ma militant mkana wandu wa mvotini kena ukiri wabuhe mnamezi yenda do meho azali ya jia bloki bavula kamili likeka lidisi bwa komori wanahanyu wende wa somo rahana zali wanahanyu wana akili rahana zali wanahanyu mashujaa rahana zali ebanu matoa fidia wadenda ohibao jao mnikani au wanu mtoa fidia za wamezo hazali ngamfikiria mahame represente wao ni Muniri emana mtu buja hindi shabo kweli ngamudu mada zemlale hata usiku baduka hafla enimba jaru hezele baala uka kana ukanto se ikekaja kanto se ne abo msiba timvumbu wa Maître Mahamudu yabo ntifanye jo asa ya ke gabo ya diwazi lo mda tsuka mabala atoshone domba funi Anjani kwa liste na to ndo kwa liste ya mwezi mashuhuri na nzimtu jo sompi ya wadi was basi namkeravi au mwambeke mijinu pia mto wananyu wanufidia na nyuwajate na mparo wananyu ambe entorionese jamkazi banyide mwamba ukana mwana utuona haya embironya ntorifanye jamkazi ya babao ba mwana utina haya ya ubironya owandu wanuna wajitwa yukana banate mhazi katindami emdulona wenyi haruma intinu osfamadi bwana ngemna azali na mtushe ya jaone le 4 décembre nishukurie Madinus ambonawe usubirifu urongole lo Madinus umjini ikoni yambe kenkodo biajiri za matizo mwanadamu ya rengenti mateka ewengu juondogo za tarehe wako mzee wahangu mtukufu mzee Muhammad Isa ngammonao iburu sheha washid Muhammad Isa wawandu mabaye wawandu wazee wajitoa fidia basena mna warongo wao hatwana zijana kwa tatu subuti warongo yena mna hiyo kwa tanta watimizo hayati wa haruma unafiki onge sikiri kabala tijati muhali yanezi ati de shitoka mna bahaba raba sa yode mana ni mmeo ni kozi watu kufia uka na mkeradhi abasangamishiyao question ijana mnifanyie sinyi kwezi watu kufu question ijaba sa uke jaja ijaba sahau shukran samani bala senda sikazo mhono bese bala tibaba hanu bala ngabo yanzi hatse na leçon ok merci basi rifanya bunjilo la zile razini shangamu mfanyo ni khula swa tijibiwa bo majibu tijibiwa levayo mavaya tijibiwe shahula mafanyiliwa shangamu mabioni nyondo makoturubeni hula yakabala ula timu la zomana wahema na msho hangu au wahema na hangu simbufu rakawufanya usufamadi bwana ajabanu hakaenda liyo rimdungu
akaendani siri mdungu akaujamar siri mdungu riprepare pari yabo o washenzi wa wafai swali na mutu na salimu na hamada gazo na bapale na wao yabo wajojua uriwa urenda twabia madazila tikaendani siti lemewa atana jojamar seitile gari nende tire jei usimbufu wope ya zabari wikaja lolo hatu wambo emi konina na mkazi shaiyo ndo ajiyo shema ala nakaufanyisa ngozinu ni usimbufu na namna ndo alemewa uyinge seriyo ngebidia hunde wandu ya jo aminu kanga wandu wazako ili walopele wani bwana hii mana nakaujani yele heba ala ni mbali ya ni mbirilie ama garde koro ama do wandu wabeli ya ugozibi ngamjoka yengu ni stehi haini muya hangu jabu kanga mumstehi haini muya hai bwana ni wana ya reconnaisse ngari musite yoba bwana ya wana katina barugo ya nika wala tina barugo na mnika sha ngwanzwenti ya hai ngamwanzwenti ya hangu abanga mipre ni ilale ya nirari ya wasulishe basi eni yatuka ujua lelo tilo abanga jo hweza shaka bajaka wakati ya usufama di bwana woi de shuja wa bwana au kwa ido ufikiri yowana na ufikiri ezenzamana sha asumani azali dirende hokando katili la uhibio wa komori zemali na uhangamiza eze ahadi wawana mashairi wakuja tilqaiyan automatiquement shekari sangare lora lengensi ya hatu ujejitoa fidia ngarjo heza ukana ekanda ede atende ya banu ngarijo hamba usufa madi bwana deshuja wa he bwana ufikiri yowana ne zilona mana sha azaliwa asumani azali linu dele katili la rudili hibawe zemali na urahitwa ze ahali zahatu abo ni wando siasa makoma halani balale do mjua ndo mdafana wanjia wala gouvernement inu gerongo wao inu gerongo wao yabasa inu na mdifanye bilan le 26 mai juin août septembre octobre novembre décembre tsenge njia wa maudu mfanya jenga mfafikirio je ega mtsaba zao eleboti mje mwagari yerendera kombo wensi ya hatu enganyina ndogo zauka rimdungeni na mdibenuli ya ndongo mtiche wala vuruhula waya vuruhulu babu gamtardewe bwana hino lelo ndo shida na bana ola vumbula sabaru wa mvumbua wanu sabaru wa mvumbua wanu sabaru wa mvumbua balari mstehini shara nzilelo kausu kama di bwana waya pashia kamjari ya jisi ngamjo mfariani mtije mahala rijokala bo wallahi tiambia wanama wenchi sistamili emana azali ya rejei 2016 dezibutala za owahaja baada hahe wazifanya inde mana wakaondwa kamba na rejezo la mwenza shonga ya kabala ola mpemba ola ila de mania azali ya rejei doko haja amba ari aja na telefoni owahaja nge wajana majina mwenje na msomo na mahakama namba yundwa hula amumlabye ni kondo jofikiri mwanadamu ula kabati ya jumfikiri basi gouvernement ya Mustafa Said Sheikh gouvernement ya Ziko ni madhamana wa siasa esente na mwemele mwafikiri d'urgence noti pia wasanga mfanya wabunjilo ya conference par téléphone na mfikiri d'urgence mbloki supama di bwana arrêté date jodungana naye bongo mjo wonakana garjoka wenji hanani rawa ume rawashe rawa hura watiti kaka mtasifanya wallahi kegami baham aina damia mtu mwambia tije aina damia mtu mwambia tije lelo dongiso na kaubuli wandu wa siasa ni wasimbushie ni kubali ni wahimi sizie turubini
ni warumishi hena mna yinu shaba saino ngaranzao ridunge mwananyasi we irenera kombo wensi abange prea kifidia ebanu nyinyi ni wandu hindo mwijini hanyu ne mabafu ya hanyu neze partizani ebanu kana mapesa makauwanika ebanu mtola fidia ni miji ya hanyu emiji ya hanyu kwa tipre wa mdailieni shangwa upre wakena wamezi wadonda omea mpapiza nsebu hazadi wa mwereani ya masuala ni uzi sawa bo mzee wangu Hassan Hamadi bo mzee wangu wa Shirafi bo zuki wangu Metre Larif bo aina mtu ika yangu mti jubana yoti pia Archimedi bo yoti pia na mjipositione ekemiji hanyu wa mturukuni na magari yosoma dibana bawa mkazi wa johu mrengani mwede makombo wensi na mrege nationalite ziloaji ekemiji hanyu wa mturukuni au wa mtoani fidia do wato wasambi fidia na salami shere mhima hangu wa njotu nati baba nanu hamanga wandu bokuwa mba eke sisi do joru mangia zalina keniyo baingia jori wapi arife banu kabo aulawiyati kabo prioritaire kaljarongowa rimdege zizani mkanti rimkaribisani rimdumishihani rimwelesheani mli rengeza zerongo o wanatambu watitondo jiri wayavumbulwa emroi hamba misika ujansanganya sina ujwa buli wayarongo ya kikarongo na mjeri sanganya sonti pia eni mri wane hevani yoka amwadi banu habanda si baseke rindu tsindawe Mwenyezi Mungu wajhulaani o wakomori pia wajhurudi wahulaani ukawe mna haramu tretre wemna haramu mnafiki ujuka ujambe fakhari we mrwazali askina ingatso ni kadalidu njo kwa kweli hajona izabili ngabo mzee wa hatu mtukufu boko yo wane bwana yununro Abdou Said habari ya triko ya raisi mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ya jiatie gouverneur Yusuf Muhammad bwana wanjamna balbala hejitihadi yaho bomze wa hatu haina ulo karibu naye ngabo wadi mwinji wazali mimi fakhari tikawanisa he amana rihifadhi mwananyasi yajitoa fidia hata yawasilisha huruma unuranzi abonge tika oblige nizie zadani e protokoli oka vamana hajangurongo oleda regitiriko yajia kaze bana wasalami ngujorenga yajia mkaze wabdala agwa balitiriko ajwa mkaze angasi amali nuzumbi linusera ina mruwa balitiriko ajwa mkaze wandu kwanza sambiswa afi na wadu hadisi wajua juhiridungane na soma di bwana rendera towe azali sambia roho ya hukumla katutoro hajao wo wanuge bidi wakema kama ya wandu warumeti ila ya hukumla shantire mniranti niti za sambi timna shona sambi niti parti jua nilina organize mbano go ya mdia jitoa fidia bahugo da baleze tilikuwa neze drapo uzibale uje wewe ulone mapesa ulone carnet d'adresse ulone parti ntima da wanae udaze ulale udusi uha yabo ijoka itabal bala ezabili yeke jisa ukanedena vae costume ya hangu olenda bale tirko abdala gwa jani kazeban wenda bali ya salami ya jani kazeban wenda bali ganyamba bala nguzo tiriko ila mjo ikaza nda babe tiriko ya sambi wira isi mzamani ya dhulumiwa garanzori tsanga nyondo ntipi roa sambi roa mamadu roa mwinyi wontipi ya na mji shake idadu jisa bomze wa hangu mtukufu okalelo mdu ya vai costume ya lone drapo ya nzo iwone okarendera ringetiriko remba tiriko yukaze bana olende ya ringe ndili waje akaze zingara na iyo abo iyo ijoka ita polemiki abonge gari utaho sama ezabili raison za sécurité raison za élégance chic sichoka mdogo ngenda ngomba tiriko ya akaze amade mba mharuma ya sali dungo chasiti wandu la jokusudi rihupo sheo du coup
uone saukana ngebidi omkaze tiriko hanvu ngurongo katipoze etiriko ila ujo ikazandaba undo pando bataraje daga batiriko yo ile mezarmo portomato yo edaringe batiriko yo ikazarmo comment o dola buyi yumda sojone hama kitabidi abange mzee wa hatu ngojori samihi upande huo ekaitoka aramba zia baba ngo bantu wenji wadulumiwa ekenga mkubalio kanga boduluma narijito fidi arendera towe mroi shadi la tibunjilio la jua la tibunjilio la IPDC la tibunjilio la RDC linubunjilio la ho komori kamili wa wanaona dhulma ya bwaina wandu na ulwa jipange wambe si wandu wajua ngari dungana wanawe bemze wa hatu ngari msikini yao bansi ribo haze vote ya unda metra Mahamudu aboti wandu wara ruani metra Mahamudu nze wangu wa Shirafi Yusuf bwana na wenji wa hewashili ya mahami ngabo kamidu karida ngabo Muhammad Ali Swalihi ombeni ngabo Ahmed Mahmoud Wadana baingi izo parti kayango wale parti nationalize hao sha omwe ngari wanao yabo ha utimizi bwatokofu hanzantike mle ba risimbuha domean yakaize gouvernement zakabala zarongo wanadamu wa opposition wakabala matakanya bala noti pia mtifanyeni ambao tahasabuhum jamian wa qulubuhum shatta fikiri bala mjabala mjaza bala sali jaza wantu hata na bala nyote ni mbele gutu takle manani kawiri salenga mibeshoni wa baba enyi wa baba ho wantu wakoturbine hulana ni wazaze ne miji ne miraya ebala zila fidia mazitoa enyi partiza ho wantu wana ebala zila ndabo msokanza mpaso ndo zizo shabantu kamjavoti wabaka mtina hata mru enyi mabafu ya wanadamu wana halafu nikausu wanadamu wana mozise nuka ebanu muisa laho gena mwede mkazi baga mjoni kwa nationality na mwede mwangare uswa madibana bangu jo mrengani jabo ya regema becha sheka nyi wandu mlona fiev nyi wandu mlona aswili nyi wandu mlona parti nyi wandu mlona fami nyi wandu mlona engeka mwede mwado mtoshila mbale magari mengo ya jia mrengeni ngelo ngabo doma tolo zero zanyu kamna una mbraja mrekani ya mzihan kamem namjuhe beka usoma dibana hapa shia na harija juwa ndongo ya ukana ngamdungano naye au gardungano naye au kasoma dibana hapa shia kamjamwambia himaranti jeri dungane au hima bangare ndao batima nawe basi msije banu jukaya beka ngani amjo uliliwa yabo hau kamna huja shakari na ujari mdori fanyisa sinema bana ngamanzo mwane bwana kamtwanza mtoe pesa kamtwanza mfungwa na mtubali mabavu ya hanyubo wallahi kadusubita mkomeni usomadi bwana mrege ali garanti azalinge position de faiblesse azali aterrorizo kana aina msonga tupasa mashitaki uwa wandu wa fubure uhibio wandu kutupashia kaweda wana malaba ngakutukurungu wa kichenzi nganyina widimiti kamtujua tasarufati ngamtortureo yuni tobia mdoni yo abnge azali haisaramu bezara kufanya dialogu rohonde za babanu anadura kalike kuna pula shaitwa sheze tobia wazirenda kabasi tobia mbi watu zirenda azali kana subutia kome mduvano abasa nkazi basi mjimdima basi utore tuongwendo sabari woyi mwana yazalwa ni wana na mchi utumwimilia undo msiba lonu wa ikoni na mita mihudi shabona wana madinu sezono kwa zambalelo ngamjo kama madinu sakana kutorelizewa ni yazali kama madinu sa olange na aswiti ujwa iho ya lai anuka wandu wa shakaya ya tende ya rungwabala leo madinu sa olade zuki wanona shawoi eka nukumsi eka liparaki eka vuruko jomba unwama jakono kono shamungo joroko wa sonti abo izo yakahamba bala akahamba hayakli ya hai walo marseille ngwa mjob madinusa ça fait plaisir kama mwana mtata hangu maridi wala amba hare mejaze fatiha kasina mashuja sha eba eka kamjatene bwa ikoni eka mtsodunge mwana nyanyi ya isa ya tendi
wala hasoma wala onkazi ngo mniko valeri ila prestige wala l'enfant d'or wa mji wa mkazi wala warabu hamba alfata dhahabi na mwana wa dhahabu na ikomba azari wa mji wa mkazi shawa mtoa fidia asiba bikomoria oni yabane babavu hanyu ze partiza hanyu ne ze famisa hanyu kwa tumwena ni namba valeri mtola mjimjambaki unubasi na mapare wafumbuni na mparo wa hanyu wakwambani na mparo wa hanyu wamoroni na mparo wa hanyu haina ndo na mparo wa hawa basa mento wambeni na mparo wa hanyu ka nto dungana naye mangaro no hanyu boyenge to do huda eziban wabwa ito makana c'est le geste et namna iko mkazi watu amba bosu da zato ulale bo anduza mwara mashashi na heda tanga shawambulia basi wallahi billahi toka ulazimu e kapitali be mkazi abasa undo mjwa hema watwani ado mashuta wanu watu hifadhi ya kapitali ya hatu kwa wana mjwa vayu hunu kwa wana mjaja garanzo ma watwani ya abasa shati wandu bukweko wa uno mikro kama ula urodo na siwanti ikanjaru wa banuka mjore mu manisho furo bansi wanu dangu ya votu wanda hobiwa yambe ko bari wavoti do biga job wono anda wala wando ngu tondo anko bandu banu kemu gujwaru ma direct bani bidim dalu bala do le prani e janiyo jai hanti bavuni bana mkera dibu komori mde ezentu sita zinu mfiki mtilale ngali mwambia oni ça fait honte wazazi waloni hamu wallahi bilahi sha Mwenyezi Mungu jumlibaniro au ka izwerifanyao mjivi wao nana si ça fait plaisir et kati monene namna ile gabo mchukoriando kwa ko muri pengo wajoka ngo atambi hao wazazi hangu watumani para gari jivi wao wa baba gari jivi wao nizo mambao kwa bese kwa tuona eziro lapizi wao bana kwa tuone zilo lapizi wao shay zefurahani marahaba ya watati ni wababa ni wanazichana bomzi wallahi mujibu na Mwenyezi Mungu najibu nyinyi bana babu nganyamanga mwambao no azalikana ujani ulila madagazo yani ulile mutu yani ngula ndo mhono ya hibe ya lidharau jendu amba imam al-imam intabit kama ndo miswir wadaba na imam hindi ni mfuchari ni kriminali injondo jinafiki hizo kamjukanga wandu ndo amba kana ai wanu hamba haki shanga wena kufuru wanu hamba haki chango la piso alafu mde arenda faina zila ngamanzoni dena tahe korubei na bembe ne dena mchenkame ni mbusu kama no ufanya nai kairika ufanya jao kairi uke makini bauza faina kejabidi jawa wala mbada kama zonaruge namna hii udu ila sabili rabbika bil hikma kim jomala honi andurengesha hulamba bimle nwe maji mangalike ngabo wanazipini na wanambere mwarenge jumeki wenda wahibe dhahabu ya wandu shawandu irenga taratibu antuka na manjondo rumena mnai anyi malaba ekamchona kwa wanu wapo wandu wajwani u tifi wanja jwana heda zinubusi au kamu zinyo kwekede yona bayire da yeto hula yanuma ba akaya yona ba jwana mbatibe ba yohula wanweti au kamdu ndada ho ne hiba dhahabu umiti il faut appeler les gens et madina lingana nao wanuwa na haramu weti makatili makriminali na mprepare babo tuambe majimbo yanga mje radio ya hezeka mungu abendeti hali ekena mwede mwa hewa na hanyu mkiamade zefidi ya mazitoa kamna waona tena ngo ajodo jarumwe makiesi au mwaparikana na mje ncho bangaje tari urenge wanngo mjoza jiri wanwo mkazi wao amba bosu nso jero na haramu josubitia ukome yao abaza ningo jomba nani mrenzi usiku ya haja mjeda na mrenge usiku kadha na mkomete naje yaone kabatire kade ntiwe uyere kade ntwabiri gujo ngwa pre wonkazi ngwa pre ezero zawe zife shasuma no Uganda kana utore ya tena na mjo kaunkazi wo mji mhura hana tan latichi o hasufa jihad abo wangamise pia rahana bandama jia itsanraya rahana mtuje abo mkazi rahunu faransa beseka bana ukamndu wa hemiji yao o wana haramu wao akazi tobia zina zintobia za kina haramu onikandumizi ngakana mudema fumio wa ubure na mudema uwe wa ubure na mudema funge wao hizo tobia za kina haramu mimi fahari wajoka ntarambe fadilati al-ustadh Ali Haji
ali hajikorre mo mtara shakuture makiki na bedu na supai jihad no wandu wale kwa hibao no huo wandu no firo wandu no ibedhabu ya wandu shakwa tukanza jihad mewe wandu ambacha bani jana tamba mimi mnashoni lolonga mambo mimi baba jao ndofanya theatre sawa ureli hasa na Saidi Muhammad bata Saidi Muhammad wo atotukizwa rahanawe Saidi Muhammad ole katiba idodo odahan ole katiba idodo dahan wala wala yomba idha lam tamliku shay'an au idha lam yakun ikakusina tambayo odahani hao faswara dhahaya gototoka fidia ina utwa bwa enda poko kawete tiviti odone kamda bala bido ba hindu tona ngudoli sindi kekel sina hindu lo soida sheka mba hindu sawa bajira fido amba usomo kabidi daidie nyima elu eze vote tizo ngamjeri vote melancho namjeri vote ndaona tamzima bala leo ngamumparoni bwa tata hangu ngamjore ndo malaba tena ja Saidi Hamad wa baba hangu ngamjore ndo malaba tena nuana wanu watu hata ibenye ngashajabala shaja shaona kenti hao yangamia shanja Faransa kamjoni kalwalie kamjofanya chao wanu mimeke tivotiwa karitomfanya ni chao namjeba inu de quartier yatu ngamjorika assistance sociale ngamjorika chao ujojirwani mndu na rege unyongo wa rege majankudia mbwelele watoto wanu watoto wanzo mapesa basi harabo watu jambe communauté komorien yongaminio yare mwabila abenti wa komori wana hanyu warumeze voti wadwa shizungu wadwa wazungu wao owenji walolo ni wazungu ikaula zimwike wora hundo ni msiba manda unu wananyawa ulo wa hafa enti hawa to badwa wananyawa viens on va aux Comores comme les autres qui vont aux Seychelles l'île Maurice non ne viens pas aux Comores il faut qu'on soit des milliardaires pour aller aux Comores on sera juste à l'hôtel chata ujo sabonti haya les routes ha indenti ya hudu jori biasisa nati mtiti joka unity ya wanza shonka e malundi e senzaya angabe ulo ya hafa omoche urengwa ngamdo subitimbali wajeni bo wandu mlobo ntijubano ma elu mlo Faransa bana kabatata mzima ulo daine peuple shikomora manahe malaba tukwa ujambe amdoni huvoti bango tukwa unifanyia jao waula wao walado wana hanyu waula wao bese usiku yento jorenga nyibanirunje bana ngeni vurize dedete awundi ya erwakoli ya itsangu ya chamolele nisho ekemda shampanya bunjilo danyuno wana hanyu wafanyusi ya sabana wanuana tujana be wana wenza shonga au wana wamezi sho wana waonao wana uma hawa ulo wafungwa mabujilo Comores c'est mon pays mais qu'est-ce qu'il y a aux Comores ça au pire temps il y a un dictateur qui tue qui vole qui torture wana Comores kwa sungo fomo barini vous posez pas la question vous les élus comoriens vous devrez faire une réunion immédiatement et vous réunissez tous allez voir Macron. Interviens vite, s'il vous plaît, parce que ce qui se passe au Comores, tu es parmi les responsables. Il y a des kaulazimu. Bwana washe, bwana umemwamba msomo shizingu ne babete hanu, mone wasaidi yao ile fujari la azali. Shahata utojo bunjilo mjomuno baba hanu wazazi hanu, ekale longa nyabo dabo wa mzani wa mtanishioni, wa mzani wa jo ufia hunu. Au kakabatu joda huleshi hane lepe fulije yake kaunrata dole purani ale mdo kauta mdunde da telefoni mdu balamba nyama mdu balamba jiwa mdu bala dole purani balamba kremu ya sheleze mshipa ngamu imagino ntia hanyu nyinyi watoto nyinyi kamjashida hata mwamia malala au mabiyabo ntiju damina mzade mu mwali dara ka ube malala umenji Komori wakata he corona hii na bunganyi hunu mifanya za rwete ya sante mimi de tabanda watami de tam domana wahindi na mwende mwambie bangu watu wandu wazola na makokojo warizaya ati wana wazala hunu kabuga mjendo wa Faransa kwa na ujo kanga mina makita sauntini otomba na tede jo siku ele kafala bushino ndo kwa sekulu wajua kaji si wazungu baba ho parwa Hamadi hau kwa bohombo au sule yo dofikiri kana mkaze Jean François hata go otima hunu tawa udo henda bo wazungu wao ujuda riso marumo geographie humaine ona wanu ma américain et matu ezenile unene ofu izilo pia wandu wanu marusi wanu wa Faransa wanu somezera si izopia amada la hona matwatiti bisofikiri bala pia wa machinwa abana ma Philippines bana ma japonais bana ma chinois bana ma Hong Kong wala je sont pia
Amange na mjihada ya ibowana mwazala wonti jubano mjirenda manyi wazungu mfikiri yo France wana limgo tukoda wadwa mvotini wa mresini bari kamrede hawashenzi jao kamtina dini kamtina mila yodo wakati wajamba uimdu ndasi shekanga mwanza mdo pashiele dingola wa Comore la diaspora comorienne ce sont des franco-comori mke kamtina hajanasi liulo ari fena bo wa mzani na nimo hifa na nazi wa Comori ntijonda mroni ba wangu wajoni bafatisha amtu ngajonda ramteni mndweke zo nizo mwanzao kama zo mtu mndonga mtu mtu hunu au mwede mati wabo biremezi miraru mwede mwa ngo mtu aruma falasika mwede mwa walati wa ikolega balende la FC. Vous n'avez pas honte, vous les élus comoriens ou franco-comoriens. Voyez vos parents tous les jours revendiquer la paix. Watazanyu pia wale mwenye mishipa wa sawa surumene ekeba jamba mashuhuli sibura wadungo utuhamu neze selfie nene majaya uduma vutwa mai. Shengo wanruba indujema wali ngo waruma tranquilite wajuenda wa mbulie ni mke makini. Wajabanu mpaswa nezitwara uruwana. Kenti nunye moi je fais bête aussi même me mélange c'est si derjo karumenti enye namje mnifoti sabo baba katoka zozo kofia fikiri bala wala alikuwa tahalili owido boy womdo de sedama o munda womla rinyo ashe womu komori ashe womla rinyo woja ucha avotiwa mtwanza na be ado ya Eric Zemmour audio ya umnikani zima hamnikani zili wenda zirara audio ya ukamnikiwa ambao tijidura do donner nzima basa atanganyele janza amwezi zanizo basi natia kugibidio msome izo nizo nakabjabani njeni mwambia nikozo tukufu ya ukana emitingi ibiri ndo wataza hangu yede namna ndofanya ngo obona zenje mabona zembi kamsimbu wao inde bana batuka basizaha bayinge mkana diskurushiwi merite leo rilali kawandu yabo izenogone swendando ketipara wandu waja yode yamando alhamdulillah nishukuri owandu warantseze ngozaha warantseze fami waranti wajo préparer les voix wajo wakensa rumazile rasine bala iyo dio ndo kushukuri e message yamba yabaki warongoziwa enyi wandu mahizo sweni hula enyi wandu rakandeka stilo ranzi hema zina hanyu enyi wandu ramnikanize mikro marongo ziko Mustafa owandu wasiasa wakoturubini hula pia ngari mshilia oni ni mdungu nupaza hapa rika dahola mkazi Mwenyezi Mungu jo walivando yawabarikishe yedi hadisi rakani yabo dasina watukufu raka yabo yakaifoba ke suivi impérativement il faut que suivi et suivi yo gejo tsongeza rijue yoka ebala soma libana mkanza mheyaru mwema foto basi au nywa ndu ndoda nyina zali aunganyi pre basi kenganyi pre na mfanye telefoni omijini hanyu abasa inu ne mira ya hanyu ne malaho ya hanyu mwabenga nzo dunge mruoi kamjoja mundenga kwa mdomo ndanti ya jani weni fekwezi watukufu kamjo woneke azali ya joshinda ya bloki e miji on tipia yone nugori nkam lidani mbato kabala risari diwasa e diskuru basi no rimdungu ni bana doktori zile ukafaransa huono ekenga wana dali kume romhono posho ni bo doktori babanu eze diskursu kezina kutosha kamhambio bawena jitihadi ngarimono romhono posho ekenga wana dali kume upropose baingwa tro watanu yabo amdo milioni nyinyize bie na mjadu ngandrende bakara na baka aruma utetezi wa diskuru wanu ba aina robo kume zilio banu na mtanganye bao emabeja ngwa pre no wandu abasana ndo pre yakana risekoma nedera ningenzi hatu izo ndizo watukufu na tuanzari mmeni ekaba nuno lekati wallahi soma di bwana si baseke ngami shughuli ngamumlahoni nyiwandu wa opposition na nyiwandu wa ze parti eze ndeni bili gouvernement bili ekinga bo shughuli mdo kanga midwa manabo wallahi mtije boya bombe senga mjo ulili wa yabo shaka mnaunji yabo ekastehili mfanyani ekaturubini rimnikani ekamikirori mnikani eka mratu hengu mrukanti ekanyi fidia za hima babu ya hanyu ni miji ya hanyu ni ziparti za hanyu ngena mwede zanyu mwede mata ibanu mjembu yaki jawaluhunu watatai shakari na mwadi ya niturubini tena mkenti ramwe jarone sayokana rirume antinu karjafanye za lazimu ababa sainu ngela simuyo rendera wanilie
ili owajao watijutambia jemana njo sa komorike kana nduma ji hamoda ni bo makabo kama mtakofikiri emaji yakabo ya ukaya tiloni yaliswadi hi plus ya 40 kamtina ndo kumazifanya abonyi wanduwenza shonga ike komora basani kwa batimaji wono tiyo nkutu uyo tibureze nso wandu waoleze rempia dialisi oyatoka juma uno majankutsu oyatoka juma uno maji ya zinyambamba oyatoka juma uno maji ya kopa ya mvua ya kudi na pollution izo gelazimio watukufu likeradhi na likeradhi abonga tisati mlahani mjomba ola mdu koka wazim abalaji ya tole tirko bala ono tele tirimzi ya bala atanani arjushinda rimzi mkeka mrongo wallahi kabati ngo nyangwa maumenya ndongo ni wandu asia sama ka balale lo soma di bwana banga mjontsanganye aisa tsanganya hamwambiani kama mdunga au kamtumdunga ni fidia au nitifidia nganyina wenya au kamtina wenyi ebanu ganyina zadi au ganyi contre nganyina parti au kamtina parti nganyina ideologie au kamtina na mpare soma di bwana au mpare bambi ya wandu hadisi et le 4 munda le 5 yensi atu zirenge asuma na Uganda endeza daene mafuja riboko gedaena ao izo ndizo rakahanta titahe wanandongo watiti irite problemu ka zikwa vumbulwa au Mustafa vumbulwa hawe ya somo izabiresta zibiri emimo hatu rikaulinda risa la somo bwana kajakana hindusha omjitowo fidia basi omjiwahe umwimili abo banyu ni wandu wakana ekamjitowa fidia emijia hanyu imwimilien watukufu izo ndizo rakanzari mwambieni yauka mtilauze mbuli somo bwana ajuasi komori waiche mjamu amba abala ibidi chao na mkeradhi d'urgence haina mndu wa parti yabo ya pare mndu hahe owenyi sambi na mjuhe owenyi mamadu na mjuhe owenyi mwenyi baraka na mjuhe owenyi baruani owenyi Hassan Hamadi owenyi Shirafi aina mndu na jone sebana basa in de force unika lazim kenyi de mwazifanya randi 2016 mwaboha uja 2018 uja talelo 2019 ezen wazali yazifanya pia mratene daritano ma dialogue kabati confiance ya dialogue wala tijindini de bidio risopareni au mtoweze mali mbire bavuni mwende mposhe hitwa daene mafujari wa mzingiza yede ndaziki tene ba dialogue aja mndegene mafoto yabo baula ibuna suya mrati jaja do ribira goshi wakaja fanye kije abunga zafanye to ngena rimreti yabo ya do wa mzima tamu hise pia na mumreti ya do wa mzima temes o le mengu hise abo haina mndulo bana riushiliwe mahadisi man nga mumeyo ya pare emru wa parti wa hahe ya pare do mana hahe ya pare malideri wa hao yambia anafanya ndogo bas fama di bana harizihina muo usubuti wala katina hindu wabwa bila katina hindu shahajitoa fidia na mjitoa fidia mijiani ngejoma niliani sheke mjamba kibanu kabati ujoma nani paka usiku mjoma ngabo mikiro au usiku mjoma ngabo turbini utojo turbini ho ya juyata fijo to shada ono ananyi hupia ezali mhaji na mjuhe mwendera wanilienti almadia batatimnikani et conclusion ya ukanaika soma di bwana sikomori kamjampara Allah ekenga mu organize shughuli mtije ekenga mu organize shughuli mtije benge mjanga mina nafasi